मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात मलिक और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बकर अली ज़ैदी साहब हैं। जनाब पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और ये इनको एजाज़ हासिल है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है इनका एक नाम मकाम बना हुआ है और इनकी एनजीओ माशाल्लाह टॉप कर गई है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में भी एक जानी मानी शख्सियत बन चुकी हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से आज माशाल्लाह इज़्ज़त की बुलंदियों के उस मकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे हर एक अच्छे इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा मलिक कायनात साहिबा का जो तशरीफ़ लाई मेरे बेस कैंप पाथ ऑफ लाइफ के। सबसे पहली बात ये है कि जज्बा ईमानी होना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आप जब भी कोई काम करें उसमें नस्ल, रंग, ज़बान, मुल्क का कोई ताल्लुक़ ना हो। हमेशा इंसानी बुनियादों पे काम किया है। तो मेरा एक मुहावरा भी है, मैं कहता हूँ अगर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने पे मजबूर हुआ तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। आफत हो, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में हो, या कोई भूख की वजह से हो, या कोरोना की वबा जैसे थी, उस पर हमने काबू पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4800 लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली जो है ना उनको रिलीफ दे चुके हैं, जिसमें खैमा, सिलेंडर, कपड़े, बिस्तर, मैं ऐसे कह सकता हूँ घर के अलावा जो चीज़ें उनकी बह गई हैं मैं उनको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इदारे टच हैं, जैसे जामिया अल मुंतज़िर है, इमाम खुमैनी ट्रस्ट है, WF एड है, बहरा टाउन इस्लामाबाद है, वक्फ हुसैन फाउंडेशन का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे साथ लाहौर से ऐड हैं, जाबिर बिन हयान ट्रस्ट है वो मेरे साथ ऐड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके तवस्सुत से और मुखय्यर हज़रात के तवस्सुत से वहाँ तक पहले पहुँचा हूँ जहाँ तक गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़। फेज़ 4 तक हम पहुँच चुके हैं। पहले फेज़ में हमने लोगों को रेस्क्यू किया, फिर खाना दिया, फिर उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया, खैमे का बंदोबस्त किया। अब जो चौथा फेज़ में कर रहा हूँ उसमें सबसे मैं अहम नुकता ये है कि लोगों के बच्चों की तालीम जो है ना वो बच्चों को ज़हनी तौर पर ना उनका माइंड सेट करके घरों में भेजा है और उनको खैमा घर के नाम से फेज़ 4 मैंने चलाया हुआ है, जिसमें उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ जो वो खो चुके हैं। आगे इंशाल्लाह फेज़ 5 के लिए मैं फंडिंग कर रहा हूँ, उनके मैं 100 घर भी बनवा के दूँगा अगर गवर्नमेंट ने बनवा के ना दिए तो। ये मेरा जज्बा यहाँ तक मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे एक स्कूल खोलने वाला हूँ, यूनिसेफ के साथ मेरा मुआहदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन प्रोजेक्ट होता है मेरे पास, जिससे मैं गरीब लोगों के घरों और छतों पे नीचे जहाँ पे भी ज़मीन खाली होती है वहाँ पे उनको किचन गार्डन लगा के देता हूँ और तमाम खर्चा मैं खुद करता हूँ, मेरी यानी कि एनजीओज़ करती है वो उनके सब्जियाँ पकने तक। ये प्रोजेक्ट भी कर रहा है। अहम होती है ये एक टीम वर्क होता है, यूनाइटेड होना चाहिए, बंदे को मुत्तहिद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 44 रोज़ में पहुंच चुके हैं, 44 डेज़ हो गए हैं। मेरे वॉलंटियर जिस तरह आप देख सकते हैं इसी तरह 44 रोज़ से 44 डेज़ से काम कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। चाहे बारिश थी, कितना पानी था, 6 फुट 5 फुट पानी था, हम बग़ैर वसाइल के आज तक कोई गवर्नमेंट का इदारा मुझे नहीं कह सकता मैंने 8 करोड़ मालियत की लोगों की मदद की है, 1 करोड़ नकद दिया है, नकद की सूरत में लोगों तक पहुंचा। गवर्नमेंट का अहदेदार ये मुझे नहीं कह सकता कि मैंने इसकी ये मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोमिनीन भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उन्होंने मदद की। मैं लोगों तक जितना हो सका है उनको रिलीफ दे रहा हूँ और आगे मैं यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल रहा हूँ इंशाअल्लाह। में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जनाब ये हमारे साथ सैयद बकर अली ज़ैदी साहब उसी कॉल पे जो है वो पूरे उतरते हैं और उन्होंने एक मकसद बनाया हुआ है कि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीने की बात ही कुछ और है। अल्लाह पाक मज़ीद जी आपको हिम्मत दे, ताकत दे, आप इसी तरह इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा लेके आप आए हैं इस तरह आप इस जज्बे को जारी और सारी रखें। और माशाल्लाह से इनका जो मैंने एक चीज़ जो नोट की है वो मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने विज़िट किया इस कैंप पर और माशाल्लाह यहाँ की जो हमारी एक ऑनरेबल बहन भी बैठी हुई हैं, अनिला ज़फ़र है, तो ये इनकी साथी हमारी हेड हैं जी, हेड भी हैं इस इदारे पाथ ऑफ लाइफ की, जो वेलफेयर की हेड भी हैं। इनसे भी थोड़ा सा व्यूज़ लेते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ पे ये लिखा है कि खुदा को मुंह दिखाना है तो हकदार तक पहुँचाना है। ये जो चीज़ है वो सियासी तौर पे, समाजी तौर पे या इंतज़ामी तौर पे कहीं ना कहीं बंदा प्रेशराइज हो जाता है
اور وہ حقدار تک حق نہیں پہنچتا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں سید باقر علی زیدی سے پوچھتے ہیں کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ, اس طرح کا کوئی پریشر آپ نے ہینڈل؟ میں ایک بات سب کو کہتا ہوں, اتنا مجھے سیلاب زدگان نے تنگ نہیں کیا جتنا بغیر سیلاب والوں نے تنگ کیا. میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی کہے کہ یہ سیلاب سے متاثر نہیں ہے, آپ اس کی مدد کریں, میں ہرگز نہیں کروں گا. اور الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے 4800 وہ لوگوں کو میں ریلیف دے چکا ہوں جو کمپلیٹلی چھوٹا موٹا الگ ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے لے گیا ہوں اور میں سیلاب میں نہیں تھا. الحمدللہ میرے پاس ٹوٹل سروے ہے. میرے جو علاقے ہیں وڈور سے لے کے فاضل پور تک چلے جائیں, زرین آتا ہے, ٹھٹھا گبولا آتا ہے, خانپور جنوبی, خانپور شمالی آتا ہے, آگے آپ چلے جائیں جھنڈا موڑ آتا ہے, ناڑی فارم آتا ہے, رکھ عظمت والا آتا ہے, اور دیگر وہاں پہ علاقے ہیں بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, زیادہ ان کے نام بھی میرے پاس نوٹ ہیں. تو الحمدللہ شاہ صاحب پہ آیا ہوں, پریشر ڈالا ہو یا مجھے راشن چاہیے یا دیگر جو چیزیں تھیں, الحمدللہ میں نے کسی کو نہیں دی, صرف حقدار تک پہنچانے کی 100% کوشش کی ہے. اچھا, یہ بھی سننے میں باقر صاحب آیا ہے کہ جو بھی لوگ ریلیف کا سامان لے کے جاتے ہیں گاڑیوں میں تو اکثر جھینا جھپٹی بھی ہوئی ہے, مطلب شیشے بھی ٹوٹے ہیں, اکثر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا کوئی واقعہ تو آپ کے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسری دفعہ بھی 8 کروڑ کا میں نے سامان یہاں پہ ریلیف کیا ہے. آج تک ہمارے ساتھ کوئی نہیں آیا. ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, جس طرح تھوڑا سا کیمرہ مین دکھائے نا, اس طرح میں لوگوں کو, آج ویسے یہ اینڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہماری گاڑی وہاں پہ دینے جا چکی ہے, یہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. اس طرح ہم لوگوں کو عزت کے ساتھ بٹھا کے ان کو راشن جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ اپنے سوشل میڈیا پہ یہی کہا ہے کہ جتنی مخیر حضرات اور دیگر تنظیمیں آ رہی ہیں, بجائے وہ باہر جا کے باہر کے بیٹھے لوگوں کو دینے کی بجائے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, ہم ان کا جو بھی حق ہے حقداروں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. پاتھ آف لائف کے سید باقر علی زیدی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. تو ہمارے ساتھ ان کی ہیڈ ہیں جی انیلا ظفر صاحبہ, ماشاءاللہ سماجی ورکر ہیں. اور میں ان سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئیں. سیلاب میں خواتین کے کیا مسائل دیکھ رہی ہیں آپ, ان کو کس طرح آپ ریلیف دے رہی ہیں, ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کس طرح کا ان کے لیے کوئی؟ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی آپ کا اور باقر علی زیدی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ عزت آنر دی ہے. اس جو بھی ان کا ماشاءاللہ سیلاب زدگان کے لیے جو بھی انہوں نے کیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کافی جگہ پہ میں خود گئی ہوں, وہاں پہ خود اپنے ان کے ساتھ گئی ہوں. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے, عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں جتنے بھی گھر گر چکے ہیں وہ عورتیں بیچاری باہر جا کے اپنا جو ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کو جا کے ہم نے سولو کیا ہے. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم نے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ریلیف دی ہے. پرائیویٹ مسئلے ہوتے ہیں ان کو ہم نے سولو کیا ہے. ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بہنیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ریلیف کے کاموں میں آگے ہیں اور ہمیشہ شانہ بشانہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کائنات ملک کو دیجیے اجازت. زندگی رفاق کی تو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.